যতন সারি কাহাম তে প্রেস মিডিয়া রঙ সারি কাহাম তিনি মেইন উদ্দেশ্য অংখা মিয়া চিনি বিশ্রামগঞ্জ সেন্টিগ্রেড ni নকলাও কিছু বড়রক বিজিবি ইয়াকারৈ মথাও থাংমানে আবুন তৈনাই सोंथिनि रक मासुक लाइखा मेन उद्देश्यखौ मिया जों खोनाखा आगिनि गोजाम सिनि बिएससि चेयारमेन सिनि राजीब देबरमा ब मिया किसु बरकनो तालांगै ब tipra मथाव जयनिं खायखा आरो जों नुखा बरक प्राय 400 कासाकासि फेमिलि ते 1702 बुटार तालांगै थाङो माने बरक मिया जों को नुखा मिडियाव बिहेसकै आरो आसक बरकाया बरक हुदा 15 कि 20 फेमिलि रकसे कावनो कारण जों नुखा तेसो जिसु सार न फेलंपुरो टोटल जों tipra सानि 1200 बुटसे मान्या बाहायके ब आरो 1702 बुटार न तालां थां हनि सा जों तो अर गोबां मा बिजिबि tipra सा तसो तंको आबनो बादेसे के बाहायके आबो चेंग्रा साइमान आबोके बेलायनो जों जाजागिया कारण जों बिजिपिनि बनो गोदोंमा सालनि सिगां बनो याकारिखा कारण ब आगे ब्लक चेयारमेन तंफ्रु गोबां मा बरक बाय वालायाव बुलायनै जों बनो ब्लक चेयारमेन नरि सेरिखा क तिनि नरि रुमानि यागलो ब मिया बाहायन गुजब खायने अकक सावो आनबागै जों तिनि मा साका बेसके आरो कुनु 400 नि एबा फेमिलि थांगिया होदा 20-25 फेमिलि अमने ऊपर थांगिया ताबो राजीब थांथिनि बिनि बदलावनो बोसोराव खालामखाना राजीब थांथानि आरो जों नुखा बिनि 20 कि 25 फेमिलि सिखावनो के ब आरो बायके 1702 जन बुटार हन साइमान बा आरो कुनु 1702 जन बुटार करै आबो बेबागनो सीपीएम नि डालार रक मांसे कारण बरक जेफ्रु ब ब्लक चेयारमेन कखा आफुन चिम ब पार्टी बाय करंलिया ब पार्टी बाय हासाल ओंगै तंखा बिनि बुमा थांनाय जे पंचायत इलेक्शन उंगो आफुर बयनो ब बुमान बगै फिल खाया ब बुमा नस जलि जागै तंगो ब आफुर ब मथा वनो हिमि तंगो ब आन बगै जों बनो चाजागलिया ते बनो जों पार्टी नरि रेखा तै जों बनो चिन लगिब तिना नांलिया बहाय बरक चालाक सावैनै बरकनो गुजब सामान आबो जों बेलायनो चाजागिया सेमा जे दादानि दल बानि दल कनिक दल खालायजा कनिक बके कासे कक सामान आंनो दै लेताम सानामो नायदि नु खुंगो जतन बुमा कासे नु बोसांके किसा मिसा कक बां मानो आबो जतन अंगो आं ब कामसलै बायनोला कामसलै दामनि रो ककैने क कम दामनि रो आबो किसा मिसा अंगै मानो हेके नु खुंगो रागो नु खुंगो जत बरं जामिना दं क बिनि आबो के बिनि नु खुंगो ब वान सुगै दि ता बुमा के बोले बिजिबि खाइ तंगो नंखे बोले मथा हाबै तंगो आबो कोन अंगो हायदा बरंनि सिचुएशन ते कासे कक नाका जे बिजिबि रकसे ताता जॉइनिंग नाइ तंगो हनैले मुख्यमंत्री बिसो आकेबो साजाका आमनले ताम सानमो अच्छा मिया बरक जे जॉइनिंग जे खलायलायफ्रो तांगै बिशु देबरमन बुमु खुना नांखा बिशु देबरमा ब बिजिबि आइ मथाव फाइ तंगो हनि बरकनो तालांब्ला आ बरक आनो कल खाइ सोंहरै तंगो दा बिशु नु बार बिजि मथाव हापायना हमब्ला हायंगै जे जों फाइ हनि आनो गोबां मा बरक कक साइ तंगो दा क नों जदि न बिजिमन जाजागि हांका बयनो तांगै सेंग्रा खाइनै तालांबानि लगे क नों नाय दे बि लगे जे थांनाय ओ सिगांगासो बिजिबि हापायो आगि बरक सीपीएम तंगमानि आगि बरक मथा तंगमानि बिजि हापायो हाय बरक ताबु बरक आजांगा जागा थांगो बरनो जों जीवन बिसा साइमानिया आं बागिनो चिनि ओ राजीब संहाय बरक तंखा हांका बरक चिनि ओ सारा 12 बछर tipra बेग सकमर पाइनाय जातसे बरक निनि पार्टीना साजागिया नि दफाना साजागिया बर अरायाखा मोख्रा को वासक बारमा हायसि बरक आं बागै आं बरकनो सानामो सं बरक जे जागाफान थांदि सामुं काहाम खायदि नों बयनो गुजब चालाक साइने बरकनो ता थकायदि बिसकांनि सालागो नंनि स्टेप तामना हाजानाय चिनि बिसकां सालातो जों सिनि कर्तब जों खायनाय चिनि बिजिबि पार्टीयाव तंतै सिं दफानि हामख्राय बै खायनाय जत मानसक जों खायनाय जों बुइ हायबिया चिनि बिजिबि जेता जों साकानि जोंनो दायित्व जों आफाकेनो सामुं खायनाय क बरक जे साव बिजिपि दादान दल बायनि दल हनै नों खाना नायफादि जों बायदि दल दादान दल दा जों खाना कायसे प्रग्राम कतर खाय दङ नरगार नुगान नमस्कार এবং সকলে ওইখানে উপস্থিত আছেন
এবং আজকে গতকালের মধ্যে যে একটা দলের মধ্যে রদবদলের ব্যাপার নিয়ে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমাদের একটা সাংগঠনিক বৈঠক আজ 30 তারিখ 10/2025 তারিখে 19 চরিলাম মণ্ডল জনজাতি মোর্চা সাংগঠনিক সম্মেলন। এই উদ্দেশ্য হলো দল বদলের রাজনীতি। আপনারা সবাই জানেন বা অবগত রয়েছেন, মিডিয়া ভাইও গত বিশ্রামগঞ্জ সেন্টিগ্রেটে টিপ্রা মথার দলে ভারতীয় জনতা পার্টির সম্পর্ক বা সমর্থক ও নেতা বা কার্যকর্তা যোগদান করেছে, এটা মিথ্যা। যদিও 400 পরিবার হইতে যদি 1702 জন ভোটার টিপ্রা মথাতে বিজেপি হইতে যোগদান করেছে বলে এটা ভিত্তিহীন। যদিও এত ভোটার যোগদান করে থাকে তাহলে 2023 মধ্যে আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা মহাশয় কেন ফেল করেছেন, এটা আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন। আর আমরা এই সময় 1151 জন জনজাতির ভোট পেয়েছি 2023 মধ্যে। আর আমরা রাজীব দেববর্মাকে আমাদের 19 নং চরিলাম উপমুখ্যমন্ত্রী নিজেই শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা নিজেই 2022 মধ্যে চরিলাম আরদি ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যান হিসেবে সরিয়ে দিয়েছেন তাদের কার্যকলাপের মধ্যে খুব খারাপ বলে। এরপরে ওই 2022 মধ্যে থেকেই আমাদের পার্টির সঙ্গে রাজীব দেববর্মা যোগাযোগ নেই এবং অনেক দূরে রয়েছেন। তখন থেকে আমাদের পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ নেই, আমরা তাকে নিজের পার্টির বা বিজেপির পার্টি থেকে বা আসে বলে আমরা মনে করি না, আমরা তাকে পার্টি থেকে হিসাবে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের কাজের জন্য উপমুখ্যমন্ত্রী রাজীব দেববর্মাকে বাদ দেওয়া হয়। আরও উল্লেখ থাকে যে গত পঞ্চায়েতে রাজীবের মা বিজেপির পঞ্চায়েত ইলেক্টেড হিসাবে মেম্বার রয়েছেন, তখনও কিন্তু রাজীব মায়ের পক্ষে হয়ে কাজ করেনি। তাই আমরা ভারতীয় জনজাতি পার্টি চরিলাম মণ্ডলের সাপোর্টার কেউ অন্য দলে যোগদান করেনি। বর্তমানে চরিলাম মণ্ডল এখনও সংগঠন দিক দিয়া মজবুত রয়েছে। এগুলো আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম। সবাইকে